Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwata illa billah. InsyaAllah di malam hari yang ketiga ini di bulan Ramadan kita akan tadarus juz yang ketiga. Dan kita lanjutkan insyaAllah dengan tadabbur juz yang ketiga ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا
أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di juz yang ketiga ini ini terdiri dari akhir surah Al-Baqarah dan sebagian surah Ali Imran. Ya, kalau surah Al-Baqarah ini terdiri dari 287 ayat, ya. Nah, ini surah Al-Baqarah ini ada 287 ayat. Subhanallah. Kemudian surah Ali Imran Al-Baqarah 286 ayat, ya. Kalau surah Ali Imran itu ada 200 ayat. Kedua surat ini disatukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu sabdanya bahwa Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua surah yang berkilauan, dua surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Ya, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa kata Rasulullah SAW ini dua cahaya? Karena fa'innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatan au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf. Ya. Kenapa kita disuruh baca dua surah yang bercahaya ini? Ali Imran surah dan Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena keduanya kelak di hari kiamat akan datang seperti dua awan. Ya, dua awan yang menaungi orang-orang yang senang membaca dua surat ini. Atau seperti dua cahaya sinar matahari. Allahu Akbar. Atau seperti dua kelompok burung. Ya, ini ada dua kelompok burung yang semuanya mengepakkan dan mengembangkan sayapnya, bersambung satu dengan yang lainnya. Ya, apa
dua macam awan atau dua cahaya, ya, sinar matahari, atau dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya ini, tuhajjani an ashabihima. Ya, kedua surat ini yang akan menjadi pembela. Bagi siapa? Bagi para pembacanya. Subhanallah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Karena kata Nabi SAW, fa inna akhdaha barakah. Ya, mengambilnya adalah sebuah keberkahan. Meninggalkannya wa tarkaha hasrah. Meninggalkan adalah sebuah kerugian. Wala tastati'uhal batalah. Dan para tukang sihir tidak akan dapat, ya, mencelakakannya. Ya, tukang sihir tidak akan dapat mencelakakannya. Ya, maka itu ayat-ayat ruqyah ini diantaranya ada di dalam surah Al-Baqarah. Apa di antara ayat ruqyah? Ya, kalau di sini disebutkan itu ayat kursi. Itu ayat 255. Apa keutamaan ayat kursi, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ayat kursi itu adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Ya, ayat a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling utama. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya, disebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap sholat fardu, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya dari masuk surga. Insya Allah, ya. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah, jadi kenapa ayat kursi ini begitu luar biasa? Ya, ayat kursi ini isinya adalah tentang tauhid dari awal sampai akhir. Ya, sifat Allah Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri tegak, berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Bahkan dialah yang menjadi gantungan, yang menjadi sandaran dan harapan seluruh makhluk. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak ada Allah itu, ya, ngantuk atau tertidur. Ya, Allah setiap hari di sini dikatakan, ya, Allah itu setiap hari memperhatikan dan mengopeni. Apa mengopeni? Ya, memperhatikan dan memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Masya Allah, ya. Nah, wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan Allah tidak merasa lelah menjaga langit dan bumi serta seluruh alam semesta ini. Wa huwal aliyyul azim. Subhanallah. Nah, di akhir surat Al-Baqarah kita melihat juga di situ ada dua ayat, ya. Amanar Rasul bima unzila ilaihim rabbi wal mu'minun. Ayat 285 dan 286. Ya, ayat 285 286 ini, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalam hadis Nabi SAW ada keutamaannya, ya. Dari amanar Rasul sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Nah, yuk tiap malam, ya, sebelum tidur terutama kita baca nih dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah, kalau baca dua akhir ayat surat Al-Baqarah ini dalam satu malam, maka dia telah cukup, ya, telah mencukupi untuk dirinya sebagai bekal. Subhanallah. Apa maksudnya cukup di situ? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, cukup baginya dua ayat tersebut agar terhindar dari kejahatan manusia dan jin. Nah, ini terpelihara. Cukup baginya dari qiyamul lail, cukup baginya pahala dari dua ayat tersebut. Subhanallah, ya. Nah, ini maka itu jangan kita tinggalin, ya. Kita baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhir surat Al-Baqarah ini juga kita temukan ayat-ayat yang luar biasa, ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini berdialog dengan para penentangnya, ya, yang kafir dan musyrik. Ya, Allah Subhanahu wa taala
Di situ menyatakan ya Nabi Ibrahim itu minta ketika ada yang berdebat dengan Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim mengatakan, ya siapa itu yang dapat menghidupkan dan mematikan? Ya Nabi Ibrahim tanya. Ya, qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Ya, musuh Allah ini Namrud namanya, itu dia mengklaim bahwasanya akulah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak, ya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Nah, itu ayat 257 ya. Kemudian ada lagi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan ya orang yang meminta bukti bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, ini di sini ada ternyata pernah terjadi ya di zaman dahulu ya. Dia pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanannya, minumannya semua sudah hancur ya. Termasuk hewan tunggangannya, keledainya pun udah tinggal tulangnya doang. Ternyata dia masih hidup. Subhanallah, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemampuan Allah taala. Jadi surat Al-Baqarah ini diakhiri dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian berikutnya ada tentang keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah taala. Ayat 266 ya, perumpamaannya. Yang menginfak di jalan Allah itu seperti yang menabur atau menanam satu biji tanaman. Satu biji itu yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 buahnya. Subhanallah. Jadi 700 kali lipat kita pahala infak dan sedekah. Nah, juga ada bukan hanya keutamaannya disebut. Ya, tapi disebutkan adab dan etika ketika kita berinfak di jalan Allah. Jangan ria, jangan sombong, jangan menyakiti perasaan orang lain, jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang. Nah, itu kode etiknya, adabnya ada di ayat 262, 263. Bahkan sedekah kita akan batal pahalanya, tidak diterima oleh Allah disebabkan apa? Kita mengungkit-ungkit kebaikan kita atau menyakiti lisan kita, menyakiti orang lain. Ya, na'udzubillah min zalik. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, disitulah Allah ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya ya peradaban kita umat Islam ini ya, harus dibangun dengan apa? Dengan kebiasaan untuk berderma. Ya, kebiasaan kita untuk berderma. Ya, disebutkan situ keutamaan-keutamaan berderma, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa ini disebutkan? Ya, disebutkan begitu banyak ayat-ayat tentang infak. Mulai dari ayat berapa? 261 sampai ayat 274. Ya. Ini tentang keutamaan berinfak, adabnya ketika kita memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena peradaban Islam, umat Islam ini adalah umat yang solidaritasnya tinggi. Ya, kita saling membantu, tidak boleh memperkaya diri untuk kepentingan tujuan diri sendiri, bukan untuk umat. Kita harus punya tekad niat untuk mencari kekayaan, keridhaan dari Allah, itu untuk dalam rangka ridho Allah. Ya, kita bekerja mencari kekayaan, nafkah, itu kita niatkan untuk mencari ridho Allah dengan bagaimana? Harta yang kita dapatkan lalu sebagian kita infakkan sehingga kekayaan itu merata dan menjadikan umat kita ini sejahtera. Itu adabnya. Sampai 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajrun rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Setelah umat Rasulullah ini diajarkan, ditanamkan, dibiasakan untuk hidup ini suka berinfak, ya, suka berbagi kepada sesama. Nah, lalu kemudian ayat 275 ya,
sampai ayat 282, bahkan ayat 283 ini bicara tentang apa? Tentang ekonomi. Ya. Kita nggak boleh ekonomi kita berbasis riba. Tapi kita harus saling menguatkan. Yaitu dengan infak. Dengan qardul hasan. Ya. Dengan sedekah, dengan zakat. Ini yang harus dihidupkan. Peradaban Islam. Nah, tidak boleh kita bermuamalah dengan riba. Bahkan di sini disebutkan bagaimana? Ya, kalau tadi disebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba di ayat di sini disebutkan nih ayat 275. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Karena orang yang suka makan riba itu dia akan dirasuki oleh setan. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatus syaitanu minal mas. Nauzubillah min zalik. Jadi orang Islam nggak boleh melakukan riba. Apa riba? Itu kelebihan harta uang yang kita pinjamkan kepada orang lain, ya, setelah jatuh tempo kemudian itu berbunga, ya. Ini tidak boleh. Artinya membungakan uang, ya, dengan cara kredit pinjaman. Itu nggak boleh, haram. Ya, itu kelebihan harta itu, kelebihan uang itu yang dipasarkan, itulah yang namanya riba, kelebihan. Riba itu artinya apa? Kelebihan harta. Bunganya 5%, bunganya 10%, ya, dari pinjaman. Itu nggak boleh, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, sahabat kalian dirahmati Allah, ini kemudian Allah mengancam pelaku-pelaku riba ini. Ada 76, ya. Kemudian Allah perintahkan kita meninggalkan riba. Sisa-sisanya pun harus kita tinggalkan jika benar-benar kita beriman. Kalau tidak mau meninggalkan riba, apa resikonya? Akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ayat 279. Apa solusinya? Supaya kita tidak riba. Kalau kita minjemin orang, ya, kita kasih waktu tunda untuk mereka bisa membayar kembali hutang atau pinjaman kepada kita. Fanaziratun ila maisarah. Itu prinsipnya. Saling membantu. Jangan kita berharap ingin dapat keuntungan dari pinjaman yang kita berikan kepada orang lain. Nah, ini rentenir, nggak boleh. Bahkan wa antasaddaqu khairul lakum. Ya, kalau mau disedekahkan dia nggak bisa bayar, ya, pilot dia jatuh miskin, orang nggak bisa bayar. Bagaimana? Ya sudah, disedekahkan saja, diputihkan hutangnya. Ini jempolan. Allahu Akbar. Lalu kemudian bicara tentang etika orang kalau minjam, ya, hutang itu, ya, diperintahkan untuk tulis, suruh ditulis, ya. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat 282. Subhanallah. Nah, lalu diakhiri surat Al-Baqarah ini diakhiri dengan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah kita membangun peradaban dengan semua rincian syariatnya dalam surat Al-Baqarah ini, ya, kita harus mengakui bahwa kita ini tidak sempurna dalam melaksanakan syariat. Maka Allah mengatakan, Allah tidak membebani seseorang, satu nyawa, satu jiwa, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka ada ayat yang mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, kita menegakkan syariat juga sama, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Maka ada kekurangan-kekurangan, Allah bisa memahami dan mengerti, dan Allah meringankan kita. Ya, Allah tidak membebani kepada kita kecuali apa yang bisa kita mampu untuk laksanakan. Maka itu kita di akhir ayat ini surat Al-Baqarah, di akhir ujung ayat surat Al-Baqarah gitu, kita diajarkan doa, la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah, jangan kau siksa kami jika kami lupa atau keliru dalam melaksanakan syariatmu, melaksanakan petunjuk-petunjukmu. Ya. La tahmil alaina isran kama hamaltal ladzina, jangan engkau berikan beban berat kepada kami sebagaimana kaum terdahulu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau, ya, beban kepada kami apa yang tidak mampu untuk kami pikul, kami tanggung. Kita mohon pengampunan dari Allah. Wa'fu anna waghfir lana. Ini orang taat saja,
orang yang taat mematuhi perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu saja kita diperintahkan untuk minta maaf, minta ampun kepada Allah. Minta rahmat dan kasih sayang Allah, warhamna. Apalagi orang yang maksiat. Orang taat aja disuruh minta maaf sama Allah. Kalau dia tidak sempurna melaksanakan syariat, sholat kadang ya kita lakukan tapi kadang tidak khusyuk. Ya, kadang riya, kadang macam-macam. Makanya minta, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Kita bayar zakat, sedekah, tapi kadang bercampur dengan apa? Riya dan sebagainya. Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan syariat ini tidak sempurna, kita pasti tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kesempurnaan dalam melaksanakan syariat Allah itu adalah ya terjadi pada masa hidupnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah uswah hasanah. Ya, diikuti oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, itu yang sempurna. Nah, kita sekarang yang hidup ini banyak tidak sempurna. Ya, sholatnya nggak sempurna, zakatnya nggak sempurna, puasanya kadang-kadang juga nggak sempurna, masih ngomongin orang, masih ghibah, masih ini. Maka mohon ampun kepada Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya, haji kita kadang masih suka debat, ya, suka berkata kotor dan sebagainya. Ya. Nah, kita mohon ampun kepada Allah. Syariat Allah dalam keluarga, dalam bersosial, bermasyarakat, dalam politik, ekonomi, kita masih bercampur dengan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita harus semuanya mohon ampun kepada Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ini akhir surah Al-Baqarah, luar biasa. Nah, kita masuk surah Al-Imran, ya, sedikit lagi kita tadabburi, ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ini dimulai dengan apa? Alif Lam Mim, sama seperti surah Al-Baqarah. Ya, kemudian la ilaha illallah hayyul qayyum, penegasan tentang tauhid uluhiyah dan rububiyahnya Allah. Juga penegasan tentang apa? Allah menurunkan Alkitab. Ya, Allah menurunkan Alkitab. Nah, Allah menurunkan Alkitab itu, ya, di situ adalah penegasan bahwasanya nanti di sini, ya, fungsi Al-Quran itu untuk membenarkan kitab sebelumnya, tetapi juga sekaligus akan menguji kebenarannya. Ya, ini diakui. Anzalat Taurat wal Injil. Ya, wa anzalal furqan, dan Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Sahabat Quran dirahmati Allah, maka kemudian setelah itu ini bicara tentang ayat muhkamat, yaitu yang menjadi induk Alkitab, induknya Al-Qur'anul Karim. Hati-hati, ya, kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah yang sifatnya sudah pasti, muhkam, ya. Itu jangan kita menganulir, jangan kita mau bernegosiasi. Ya. Nggak boleh manusia, hamba Allah, bernego dengan Allah. Ya Allah, babi enak, kenapa nggak dihalalin aja? Nego namanya, nggak boleh, haram. Ya, miras, khamar, udah jelas-jelas haramnya, masih nego lagi. Ini kan ada pemasukan, ini ada pendapatan negara, ini anu pajaknya, devisa dan sebagainya. Nggak boleh begitu. Ya, ayat muhkamat, kalau Allah sudah mengatakan haram, ya haram seterusnya sampai hari kiamat. Allah mengharamkan apa? Ya, khamar ini 10 yang diharamkan. Ya, disebutkan di situ. Dan itu sudah di dalam surah Al-Baqarah kan sudah ada itu, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, itu 10 yang diharamkan, khamernya, peminumnya, yang nuanginnya, sa'iqah, kemudian bai'ah, penjualnya, mubta'ah, pembelinya, kemudian pengantarnya, ya, orang yang diantarnya, kemudian pemesannya, ya, kemudian pemerasnya. Coba bayangkan. Wa akila thamaniha, dan orang yang memakan harganya. Nggak boleh kita nego. Ini ayat muhkamat. Ya. Hubungan seks di luar nikah, perzinahan, apapun namanya, ya,
apapun kedoknya, kamuflasenya, ya ada istilah sekarang Saman Leven, ada istilahnya sexual consent, ada istilahnya milkul yamin katanya, gitu ya, atas dasar suka sama suka kumpul kebo, ya itu daripada haram dihalalkan saja dengan cara seperti ini. Itu nggak bisa, ini nggak bisa negosiasi. Itu umul kitab, muhkamat. Kalau ingin mengotak-atik hukum yang muhkamat itu nanti disebut dalam Al-Quran apa? Yattabi itu fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun. Hatinya itu ada kecondongan untuk sesat. Mengikuti apa? Mengikuti yang mutasyabih. Ya, mengikuti yang mutasyabih. Yang muhkam dibikin mutasyabih. Samar-samar. Ya, jadi enggak pasti. Nah, ini enggak boleh. Ibtigha'al fitnah. Karena apa? Untuk mencari fitnah, wabtigha ta'wili, dan untuk mencari pentakwilan, pembenaran agar yang haram jadi halal atau sebaliknya yang halal jadi haram. Nauzubillah min dzalik. Maka itu ada di sini sebutkan doa. Nah, ini doa di ayat 7, ayat 8 dan 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita minta supaya Allah tidak menyesatkan hati kita. Ya, setelah Allah berikan petunjuk kepada kita, kita minta, ya Allah jangan kau sesatkan hati kami. Berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, agar apa? Hati kami ini istiqamah dalam beragama. Ya, subhanallah. Surat Ali Imran, sahabatku, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terdiri dari beberapa bagian ayat, ya. Bagian pertama itu ayat 100 sampai 120. Ya. Nah, itu untuk apa? Menerangkan kita sampai tadi akhir juz 3 itu sampai ayat 91 surat Ali Imran. Ya. Ini berarti masuk bagian pertama. Ya. Jadi surat Ali Imran ini dibagi dua bagian nih. Bagian pertama itu dari ayat 1 sampai 120. Itu tentang apa? Menerangkan kepada kita cara bagaimana seorang itu tetap kokoh dalam beragama, sabat, ya, istiqomah dalam beragama, dalam menghadapi pemikiran-pemikiran yang menyesatkan atau menyimpang. Ya, nah ini disampaikan oleh Allah di sini dalam kisah bagaimana Nabi berdiskusi dengan para utusan Nasrani Najran. Utusan Nasrani. Maka itu kaum Nasrani. Kalau di surat Al-Baqarah, ya, itu lebih banyak dialognya di juz yang ke-1 itu dengan apa? Ahli kitab Yahudi meluruskan pandangan-pandangan keagamaan mereka, akidah mereka. Ya. Membongkar kebobrokan akhlak perilaku mereka. Jangan kita tiru cara beragamanya, cara memperlakukan nabinya, cara memperlakukan kitabnya, cara merespon dakwah, ya, nggak boleh, jangan ikuti orang Yahudi. Nah, di bagian pertama soal Imran ini adalah dialog kepada kaum Nasrani. Ini, subhanallah. Ya. Utusan itu dari mana? Nasrani Najran. Ya, datang untuk menemui Rasulullah. Ya, mereka berdiskusi bersama Nabi di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, nah itulah. Nah, jadi sebelum diskusi itu terjadi dengan antara Rasulullah dengan kaum Nasrani Najran, maka disinilah fungsi akidah ini dikokohkan. Ya, di ayat 18. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Ayat 19 tentang kebenaran Islam satu-satunya. Inna dina indallahil Islam. Nah, lalu disitulah dialog dengan ahli kitab, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Subhanallah. Lalu di ayat 83, wa may afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi, ya. Wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Itu menegaskan lagi untuk supaya kita kokoh dalam beragama Islam, ya, jangan cari agama selain Islam. Nah, kemudian di situ apa? Ayat 85-nya, ya.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Enggak diterima kalau cari agama selain Islam. Agama Islam itu apa? Di ayat 84-nya. Yaitu agama yang diwarisi oleh Nabi Ibrahim, ya, teruskan kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, bersambung kepada semua keturunan, bahkan termasuk wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim. Nabi Musa dan Isa itu adalah mereka semua beragama Islam. Ya, la nufarriqu baina wa nahnu lahu muslimun. Kami semua ini Islam, Muslim. Itulah mengokohkan akidah tauhid dan Islam. Nah, dalam poin-poin dialog dengan kaum Yahudi, Nasrani, Najran, Nasrani itu adalah, nah di situ pembuktiannya ada kesepakatan dulu. Ya, dalam dialog ini perlu ada poin-poin kesepakatan. Jangan dialog asal dialog gak jelas. Ya, ini maka itu disebutkan ayat 64, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya. Wala nusyrika bihi syai'an ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Itu prinsip dialog, mencari kalimatun sawa. Ya, mencari kesepakatan. Apa kesepakatan antara kita dan kalian? Hanya menyembah Allah satu-satunya. Keesaan Allah itu harga mati. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Itu prinsip dalam dialog antar iman, antar agama. Ya, kalau mau kita dialog agama, dialog antar iman, dialog antar agama, kita harus menegaskan prinsip ini tanpa tedeng aling-aling. Ya, jangan mau kita umat Islam ini ditipu, diajak oleh mereka dialog lintas iman, lintas agama, lalu kemudian kita diminta untuk membenarkan akidah selain Islam, membenarkan akidah syirik, membenarkan akidah trinitas, membenarkan akidah superioritas Bani Israel. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ini nilai prinsip dalam dialog, ada garis merahnya. Khattul ahmar. La na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yang kedua, dalam dialog itu apa? Ishadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah umat yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Muslim. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah lalu ditutup di sini ada mubahalah, ya kan? Faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abnaakum. Itu ayat 61. Dan ditegaskan, ya, kalau dalam ini surat Al-Imran ini banyak sekali prinsip tentang dialog antar agama. Penegasan. Nanti kalau diajak-ajak untuk membenarkan agama Ibrahim katanya, Abrahamic faith. Ya, di sini sudah dijawab oleh Allah. Ayat 67-68. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah seorang Hanif yang lurus dan Muslim, bukan orang musyrik. Yang paling berhak untuk mewarisi akidah, melanjutkan perjuangan dakwahnya, dan mewarisi semua yang menjadi napak tilas Ibrahim itu adalah orang-orang yang konsisten mengikuti agama Ibrahim, yaitu Islam. Dan Nabi ini, wahadan nabiyyu, ayat 68, itu Nabi Muhammad SAW, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ya, ayat 81. Nah, Allah telah mengambil sumpah para nabi itu untuk apa? Untuk membenarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Ayat 81. Kalian harus, ya, beriman kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, dan kalian harus menolongnya. Ya, fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Subhanallah. Jadi itulah ketika berbicara tentang dialog, ya, maka isi dialog itu adalah kan bicara tentang, misalnya mereka kaum Nasrani ini bicara tentang apa? Ketuhanan Yesus, ketuhanan Isa Al-Masih, ditolak oleh Al-Quranul Karim. Mulai dari mana?
mulai dari ayat 33, kisah tentang keluarga Imran. Ya, maka itu nama surat ini Ali Imran, keluarga Imran. Itu adalah kakeknya Nabi Isa. Lalu Maryam, ibunya Nabi Isa, di sini disebutkan mulai dari proses dari lahirnya Siti Maryam, ya, ibunda Nabi Isa, itu disebutkan di sini. Ayat 33, 34, 35, ya. 36, 37 dididik oleh Nabi Zakaria. Lalu kemudian Zakaria berdoa kepada Allah sehingga dapat putra namanya Yahya, ayat 39, ya. Kemudian pernyataan, ya, bahwasanya Maryam itu telah dipilih oleh Allah dan disucikan oleh Allah. Ya, lebih dari wanita-wanita yang ada di seluruh dunia ini. Maka disitulah disebutkan proses kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ibunya bukan pezina, ya, beliau lahir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya sudah diberikan oleh Allah, ismuhu Al-Masihu Isa bin Maryam. Tanda-tanda kenabiannya sudah ada, yukallimun nas, bisa berbicara ketika masih di ayunan bayi, ya. Subhanallah, semuanya ini bukti-bukti kemujizatannya, itu semua disebutkan. Tapi meskipun zatnya begitu luar biasa, ya, bisa membuat burung itu pahatan tanah berupa burung itu jadi hidup seperti burung asli, ya. Kemudian bisa mengobati penyakit sopak, penyakit kulit, ya. Kemudian bisa bikin orang mati. Itu tetap beliau itu adalah seorang manusia, ya, biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenarkan isi pada kitab Taurat. Itulah innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dia tetap mengaku bahwasanya Tuhanku ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga Tuhan kalian. Jangan sembah aku. Aku ini menyembah Allah. Aku ini mengesahkan Allah. Nah, lalu kemudian dikhianati. Ya, maka beliau mengambil sumpah hawarinya. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Washhad bi anna muslimun, sampai peristiwa penyaliban Isa alaihi salam disebutkan secara gamblang di sini. Subhanallah. Dari ayat berapa? Ayat 454, ya. Kemudian ayat 55 Allah mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Subhanallah. Maka ditutup di situ al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datang dari Allah dan jangan kamu wahai Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Subhanallah. Demikian isi kandungan dari juz yang ketiga ini. Mudah-mudahan tadabbur kita pada malam hari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi